الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أيها الإسلام وانسكنا حير الله يا ربي على كامل حير الله. بدوز بالله السميع العليم من وسوس الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من بعث لإتمام مكارم الأخلاق وعلى آل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى أصحابه غر الميامين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. ثم استهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله. هيدرو بدو تغني ستي على فيه كبو إبليس الله ينو تورما أني أنغا ولاندا دمنلي ني على تغو بركماي على من بيسي كوبلا جلينا والله كايني على باين فيه كشي أنا كان نيما أكا أجيدي أن كنت باكا ni o de ay alakira min ci kana jogo dafa dan fɛnw ye ani alakira so dinga sanumo ay nɔgɔ yɔrɔ ma janya ka bɔ olu minnu na ko sanuya sanuyali yɛrɛ la ani alakira ka sahabaw minnu tugura kɔ ka nin diinɛ in k'a labaara ko kisi an'o nɛɛma an'o barika in kɛ jiidi fɛn ye mɔgɔ mɔgɔ mana fara olu kan ni ɲuman kɛli ye fo ka taa se diɲɛ wuli ma an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka ne ni aw ye u la. Amin. an b'a dɔn o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen ka bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya ka foli ye ni kelenya ka foli ye ni o de ye ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan. ala ka n'a hamu dilan ala k'an sago d'a ma. labanko ɲuman bɛ ala bolo ala ka o nɔgɔya n'aw ye ala ka n'aw kɔrɔta ala ka n'aw wasa ala ka n'an malo ala ka n'an labila ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhammadin wa alihi salim hidra allahu akbar alhamdulillah bi an bɛ an badenw fɛ yan Côte d'Ivoire kɔnɔ Béjanville ka bɛn le 3 7e mois 2021 an bɛ o de la ala sɔnna an ka sigi ka ɲɔgɔn lajɛ ka ɲɔgɔn hakili jigi nin diinɛba min ala sɔnna k'an bila sira kan n'o ye silamɛya ye alhamdulillah ala barikadalen o la an bɛ an ka maabaw fo minnu nana fara an kan ka kɛnɛ ɲɛnamaya ni o ye anga imamba
a bɔra ka kuma Nam. imamu bɛɛ tɔgɔya la imamu min bɛ yan maa kelen tɛ Wallahi. caman de bɛ yan Chama. nka bɛɛ jɛnna n'a ye k'aw ka dakuruɲɛ 2 di an ka imamu ma Wala. a ka foli kɛ Sube. u tɔgɔ la a ye dakuruɲɛ 2 min fɔ bɛɛ bɔra k'a lamɛn Wallahi. silamɛya mago bɛ min na nin don Nindo. wa ni nin sabatira dekun o dekun bɛ silamɛya kan bi a bɛ wuli Allahu akbar. a b'an ka imamu fo A bɛ fo. a ye dakuruɲɛ 2 min fɔ ka tila ka seereya jɔ minnu kɛ a sara bɛ ala bolo Wallahi. ka tɛmɛ Nam. k'an ka parrain fo ale min kɛnɛ parrainya dira a ma dakuruɲɛ 2 min n'o lasera a tɔgɔ la folikanw na Nam. ani bisimilalikan na ani seereyakan na ale yɛrɛ kan a ka jija n'a ka cɛsiri la ni silamɛya in baara la Wallahi. ne de wasara seereya ye Ala. diɲɛlatigɛ in na fɛn min b'an bolo o de ye an bi balo hakɛni min kɛ an k'an jija k'o kɛ an se kɛli la ala ka sira kan Wallahi. Habani. wa ni nafa b'an bolo o dama don n'o bɔra a la foyi tɛ yen fo mɔnɛ i ye baara min kɛ n'a ma kɛ ala ko la a ma kɛ ala kama foyi t'a la fo mɔnɛ Batiyan. kɔrɔ ni mɔgɔ tanna ni ala ko baara ye o ye dalilu belebele Sube. i bolo Wallahi. a b'an ka parrain fo la a tilala ka bonya kɛ an yɛrɛ ye nin kɛnɛ in ka ɲa a sara bɛ ala bolo Wallahi. Habani. min fana kumana a tɔgɔ la a kumana ni kumakan min ye ni o ye sise ye ni ale yɛrɛ ba ye an ka kabiladen n'o fana ye sarifu dɔ ye a ye kumakan minnu fɔ bɛɛ b'a dɔn kanu kuma de don silamɛya tɔgɔ la an b'a fo ka tila ka an b'a fo Nam. min kumana yan muso bɛɛ tɔgɔ la a ye dakuruɲɛ 2 minnu fɔ silamɛya mago bɛ nin de la bi Wallahi. a y'an fo foli kɔfɛ hami min b'a la a y'o de yira kɛnɛ kan Sube. Bani. ni o de ye bi ale dama tɛ Nam. a ka sigiyɔrɔ dama tɛ a kumana ni bɛɛ ye Sube. mɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na bamananw b'a fɔ ten ni fiɲɛ wulila mɔgɔ bolo b'i yɛrɛ kunna donni de fɔlɔ la o kɔrɔ hami o fɔlɔ bi kɛ mɔgɔ y'i ka sigida la hali ni bɛɛ bɛ yen a y'o de fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ sigida min na ka dugawu kɛ a denmisɛnw ye sira ɲuman taamali la silamɛya diinɛ taamali la ka bɔ sira kolon kan tiɲɛ don maa mago kan ka jɔ ninnu de la bi kuma dɔ la mɔgɔ dɔ i yɛrɛ dilen don i se hakɛ la silamɛya in baara ma nka n'i y'i ka denbaya lajɛ a b'i degun nin de la anw ka da'awa in a ye tarikizu kɛ min kan o de ye ko jogo ne de sen fɛ fo dɔw ye an ka kumakan dɔw gosi n'u ka faamu ye mɛ i b'a dɔn ko a ma kɛ ni insɔfu ye sabu Sayyid Sharif Usman Madana Haidara ale ka kumakan na jogo ko sira kan a y'o de fɔ a ko jogo de ye silamɛya ye o ye kuma in gosi kosɛbɛ ka fɛn caman fɔ ko Haidara ye fɛn bɛɛ bɔ a la k'a ko jogo mɛ u t'a dɔn walima u b'a dɔn u ma kɛ tiɲɛfɔla ye n'o tɛ Haidara tɛ ala ka kira yɛrɛ de ɲininkara nin diinɛ in na don dɔ la ko ma diinu kira ko ad-diinu khulqun o ye ala kira de ɲininka ko diinɛ ye mun ye a ko jogo don ne Mamadu kɔni cira ni min ye ma diinɛ wɛrɛ fɔ ne cira ni min ye o ye jogo ye nin kɛra ka ɲininkalikɛla to a ɲɛkun tilenna na a taara kira kɔfɛ a ko Mamadu diinɛ ye mun ye a ko jogo don a nana ala kira kini fɛ a ko diinɛ ye mun ye a ko jogo don
siɲɛ naani a nana numan fɛ kira ko nin diinɛ in ye jogo de ye siɲɛ naani yɔrɔ n'a kɛra kɛlɛkan ye ka di ko o tigi mago bɛ alakira de kɛlɛli la o de la an ye nin fɔ kuma dɔ la n'i kumana ka dalilu di hakilimaw ma ni min ye tiɲɛ ɲinina ye n'o ye tiɲɛ sɔrɔ o b'a dadi nka o tɛ dɔ bali a t'a la mɛ anw yɛrɛ ka mago tɛ o la anw mago bɛ mun na dɔw de mago bɛ ala ka tiɲɛ na wa olu mago bɛ a fɔbaa la o k'a lase o ka fɔ dɔrɔn minnu mago b'a la olu b'a minɛ o dɔrɔn bɛ anw bɔ anw mago tɛ olu t'a la u ka faamu na walima u ka lamɛnni yɛrɛ la o de la an ka iba ma a ye seereya kan caman fɔ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn mɛ ka bɔ yanni ka bɔ an ba in ta la a ye min jɔrɔ ni bi denmisɛnw ye hami ko do dɛ walahi n'i ye silamɛya sabu anw de ye ko anw ye silamɛdenw ye anw ye silamɛw ye walahi ye cogo dɔ danfara kun kan ka don anw ni mɔgɔw cɛ minnu ma kɛ nin diinɛ in minɛbaaw ye o danfara kun kan ka don an cɛ dɛ ayi an jogo kun man ka kɛ kelen ye an ka mara kun man ka kɛ kelen ye an ka denbayaw man ka kɛ kelen ye sabu mun fɔra anw ye ko lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawmal akhir a ko anw ka ladege yɔrɔ kɛra alakira ye mu'minu ko anw kan ka alakira de ladege munna a ka baara kɛta la alakira jogo la a ka tilennenya la a ka laadiriya la ko anw kan ka alakira de ladege o la n'o sabatira k'o kɛra diyagoya ye nka sabu ala ka yamaruya kan don jogo dɔw bɛ yen o man ka ye an na bilen ayi o man ka ye an na wa kira ka mara min fɔra ye o kan ka kɛ ne ni aw ta cogoya ye sabu a fɔra alakira ye kuranɛ kɔnɔna la muhamadu a fɔ mɔgɔw ye minnu limaniyara ka da ala la ya ayyuhal lazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran a y'a yɛrɛ kun kisi a ye siran jahanɛmɛ donni ye wa a ye a ka kɔlɛ a y'o fana bali jahanɛmɛ donni ma جانب جمع قودها الناس والحجارة وعليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يعمرون كبو جانب من دوني ما جانب من تسمى دبدوني مغودي مغودي بعددو أي تمنى جانغا تغو أي لغة ميوديا وتنادى لا على قوالك جانب تسمى ودبدودي نمغودي والحجارة الله أكبر هبني أني فرو وملائكة دبي منو نجلا وتي على صوصو أمانو بلا مينا وكتاية على كيامو يكاي نونو دبي نولو ولكو زباني ياتاو أكورو سيتي جوين فيو لا هرا جودو كي يربونا من نغالي مي كو أفورا أونغا سرا أونغا أنير بوولا أونغا دمايا فير بوولا ما ممانزي جانمي ممانزا ما sabu fango te do o de law bi mana bire anyana kaslamaya yira ana safa na kumai ha wuli wallahi abara obido ala halasi o de wuli baliyo mena bara dogora ila yala iba nafa sorowa islamaya nafa ta tokoy islamaya nafa ta nganyo zoro misire lay la kumbala wala ala ko ka kira ka hakela wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin ma e muhammad ti foi kama fo dave be ka hina soro jena ya allah jena ya o e amuye dave be ka hina soro ka bo ala kira chilla o ti soro ni seli gwanza ede mais on yende fo ka ta yira mo la sabu turungera sel de ka ko seli islamay o la anya la saudi la monno seli islamay wala anya ne fo nga dɔw bi n'u yɛrɛ ka ko an ko seli tɛ silamɛya lisi la ko ni seli bɔra silamɛya lisi la kaban mɔgɔ dɔw fɛ k'o t'a bɛɛ tiɲɛnen ye wa n'i y'a fɔ ten ko anw ni e bɛɛ y'u fankelen
n'a b'a lisi la anw jɛnen don n'a ye ko a b'a lisi la nka seli de tɛ silamɛya ye wa o nkalon min dar'i la an fɛ ko anw ma deli k'o fɔ ko seli tɛ silamɛya lisi la ayi o ma deli ka fɔ an fɛ o nkalon ye an ko ten seli ye diyagoya ye maa o maa mana seli to yen k'a inkaru k'a se t'u ye o tigi t'i wele silamɛ yɛrɛ o y'anw ka kuma de ye nka ka miiri ka wuli jogo jugu jɛnɛya namara janfanji k'i ka denbaya bila o sago la min ka d'u ye o k'a kɛ an k'o de tɛ silamɛ ye seli ko t'o la o la seli kun ye fɛn dɔ de ye seli ye fɛnba ye an bolo mɛ mun ye seli bonya ne ka kuma to yen min ye seli d'a ma o ta ta a y'a di dɔw de ma a ko inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta n ye seli kɛ mu'miniw de ma farida ye ka waati k'a la mu'miniw jɔnni ye mu'miniw ye jɔnni ye mu'miniw ye kuma bɛ yan de o la fo nin de ka dɔn an k'an yɛrɛ bila o la n'i bi i yɛrɛ bila selila la dɔrɔn i jija imanu min fɔra i la o ɲini bani o ɲini i jija i ka y'o mɔgɔw la limaniya jɔn ye maa ye min dan bɛ ala la a dan bɛ lahara la k'a bɛ se kuranɛ ko ten innama ya'muru masajida Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin minnu k'o ma ɲi ni ala ye o ma da o ma o ma da o ma o ma da o ma o dara lahara la ko don dɔ k'a bɛ se o bɛ seli k'a kɛ cogo la ka jaga bɔ ka bɔ cogoya la o ma siran foyi ɲɛ fo ala ko ninnu de ka kan ni misiri seli ye fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin ala ko ninnu de ninnu maa minnu mana kɛ tan olu de bɛ kɛ kandabaw ye kandabaw o ye ninnu de fo nin de ka sabati o ye jumɛn ye ko ala ɲɛsiranya ko kana sira foyi ɲɛfɔ ala ne nin sabatira jogo caman b'an na bilahi o tɛ sabati o jogo ye jumɛn ye masalan jɛnɛya silamɛ bɛ se ka porokoto k'a kɛ sonyɛli i bɛ se ka porokoto k'a kɛ mɛ maa min ma sira foyi ɲɛfɔ n'a kɛra ala ye bilahi o tɛ kɛ jɛnɛyakɛla ye o tɛ kɛ sonyɛlikɛla ye o tɛ kɛ namaratɔ ye o tɛ kɛ janfanci ye ni ala ɲɛsiranya ye tiɲɛ ye sabu i b'a to a ta la n'i bɛ siran a ye mɛ ala ko an ka kɛ an ko ala an t'a kɛ an b'an sago kɛ ala ɲɛsiranya ye mun ye sisan o de la n ko seli in yɛrɛ dira an ma ni kun min ye ala ko ten inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un ni seli dɔw ma ka jogo fatani ka bɔ wale juguw la minnu ngɔlen don a b'a dabila o la anw yɛrɛ ye seli kun n'a nafa dɔn ko mun don ko ala bɛ fɛ jogo min a y'an bila o la dɛ o baara ka sabati an bolo an n'ale ala tugulen ka to waati bɛɛ o de la ye seli in di suratul ankabut b'a fɔ ten de o de la ala nana laban ko wala zikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un ko nga ala kosba ka ala tuyi kɔrɔ i ni ala tugulen ka to ka ko to ale ala tala ko o de ka bon o de ka bon seli ka bon dɛ wala zikrullahi akbar nga min ka bon a ye o de ye ala to ye jɔn dusukun na sabu seli kun ye o ye ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma o de la kuranɛ ko minnu ka seli o ye ko minnu dara ala la n'o ye mu'minu ye kuranɛ ko innamal mu'minuna allazina iza zukkira allahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun ne de bɛ an tila ɲɔgɔn na la kuranɛ tilala a bɛɛ walawalali la ka di an ma ne kuranɛ kuma bɛɛ fɔ aya kun tɛ jigin ko al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dinan
ala tilala de a ko Mamadu n ye diinɛ in dafa k'a di i ma a bɛɛ a bɛɛ wa atmamtu alaykum ni'mati wa ne ye n ka nɛɛma kɛnfɛnzinya aw kan maa minnu mana sɔn ka tugu ala kira nɔfɛ wa raditu lakumul islama diina n jɔna n'a ye ka silamɛya de k'a ka minɛ bolo ye ka ne ala sɔrɔ ka ne ala sɔrɔ o mumini fɔ yɔrɔ la sa ala ko n'i ma mumini dɔn k'o de ye mɔgɔ ye ni ala ko fɔra a ye n'a hakili jiginna ka ala la wajilat qulubuhum e mumini wasu ye jɔnni fɛ ne ye min fɔ tɛ dɛ bal muminiw dɔnba u tigi ala a ko muminiw ale ala danayabaw ye maaden n'ale ala ko fɔra ye u yɛrɛ jaabi tigɛ o bɛ siran tuma dɔ la i ye min kɛ la wa a bɛ siran ko n bɛna taa fili jumɛn na o yɔrɔ bɛɛ ni o siran bɛ yen a b'a yɛrɛ minɛ ala ko n'ale ala ka ayaw kalala ye zadatuhum imana wallahi ko yɔrɔ bɛɛ o ka limaniya bɛ ci cɛ sira u b'a minɛ o b'u se kɛ a baarali la wa ala rabbihim yatawakkalun ko kɔsɛmɛ yɔrɔ ka ala ye ni kɔsɛmɛ ka ala la foyi tɛ se ayi fanga tɛ se tɛ nafolo tɛ ala de bɛ sa bɛɛ la a bɛɛ o de la karamɔgɔ n'i sigira ala kira sigiyɔrɔ la a dɔn ko ala ye sigiyɔrɔba d'i ma kana sɔn fiyewu i ni dungɔ ka i labaara kana sɔn karamɔgɔ kan ka baara kɛ ni ala ka fɔta ye n'o kɛra i ka bonya b'a la hali ni i satɔ don o dafɛ jɛ n'o ye jɛ n'o ye nka n'i y'i ta kɛ u sago fɔli ye u ni dungɔ fɔli ye i bɛ dɔgɔya de sɔrɔ ne de bɛ yen ne de y'a to diinɛ tiɲɛ ma dɔn ne de y'a to jogo tiɲɛna ne de y'a to jogow bilala pewu mɛ a y'a lajɛ silamɛya tun bɛ cogo min kunun ko ka a bilama lajɛ danfara min b'o cɛ y'a lajɛ bi bɛɛ ko jogo tiɲɛna bi bɛɛ ko halaki bɛ yen silamɛya kɔnɔ bɛɛ hamilen don n'a ka denbaya ye mɛ n'a fɔra denw ka den silamɛya kana bila jogo la seliko in de fɔra an b'a fɔ o ye nkalon de o nkalon de ye bɛɛ hamina ni denbaya ye o bɛ mara di o bɛ don ala ka sira bɛɛ hamina n'a ye bi an kan ka ɲɛsin o ma koyi silamɛya yɛrɛ de ye o ye nka a bilali min kɛra o de y'an ka ta n'an ye hakili sɔrɔ an kan ka bɔ ten ka bila cogo la ala ye diinɛ in da ka kira ma cogo min wa kira ko innama bu'istu li utammima makarima al-akhlaq a ko n'a ma ne Mamadu ci ko dɔn cira kana jogobaw dafa jogobaw ne kira cira kana olu de dafa n'an ɲinɛna olu kɔ kaban an b'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ni ɲɛnamaya in duumeta tɛ la waati kɛyɔrɔ don an bɛɛ lajɛlen na bɔya ka taa an ka kɔntaran dɔw kɛ setigi ala ye ne wulibali ye dɛ an kan k'an janto nin de la kosɛbɛ o de la mɔgɔ min sɔnna ka ala ka diɲɛ ta o de ye maa wasalen diɲɛna yan ani lahara kuranɛ ko ten afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bi sakhtin min Allah wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir a ko ni min sɔnna ka tugu ala ka diɲɛ kɔ ko ala y'a bila min na nin de waleya ko maa min sɔnna ka o kɛ ko yala o ni maa bi suma wa kɛman ba'a bi sakhatin min Allahi yala o b'i n'a fɔ maa ala ka funu bi maa min kan wa yala ninnu ka kan wa ala ka funu bi jɔn kan jogo jugu wale jugu kɛla jɛnɛya n ti bɔ a la namaratɔ janfanji o de ye ala ka funu bi minnu kan o de ye o tigi ye ko yala mɔgɔ min sɔnna ka Alahu Taala ka diɲɛ nɔfɛ tugu k'o nɔfɛ taama ko ala ko n ka jɔn a kɛ tan min sɔnna k'a ka baara kɛ o ye yala o ni maa bi suma wa maa min tora ala ka funu kɔrɔ o laban yɔrɔ ye jumɛn ye wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir k'o tigi laban yɔrɔ de ye jahanɛmɛ tasuma ye ko wa taa yɔrɔ jugu dan don
o de la ala bɛ jumɛn tugu a la ko hum darajatun indallahi wallahu basirun bima ya'malun ne wulibali ye dɛ mɔgɔ minnu sɔnna ka kɛ ɲumankɛlaw ye olu ye darajatigiw de ye Alahu Taala yɔrɔ minnu sɔnna ka kɛ ɲɛlikɛlaw ye ka tugu ko ala i ko n ka mun kɛ min jɛna n'o ye mɔgɔ minnu sɔnna ka o baara kɛ n'o de ye ala ka diɲɛ ye ala ka diɲɛ yɔrɔ la kana maa wɛrɛ ta ye kana i yɛrɛ ta ye bali ala ta minɛ ala ko k'olu de ye darajatigiw ye ko wa ala ye yeliba ye an ka kɛtaw la an bɛ baara min kɛ ko ale ala ɲɛ b'a bɛɛ la ne ye tiɲɛ ye dɛ ala ɲɛ b'an ka kɛtaw la maa ni maa ti kɛɲɛ o maa min sɔnna k'i yɛrɛ bila ala ka sira kan k'a fɔ ne na o waleya ani maa min ko min sago kɛ olu tɛ kɛ maa kelen ye dɛ mɛ n'an ko an ka sira di nin bɛɛ ma ko o bɛɛ bɛ seli kama maa dama ni bɛɛ bɛ seli kama a banna mɛ ala yɛrɛ ko ten ko darajatigiw bɛ yen darajatigi ye jɔn ye minnu sɔnna ka baara kɛ ni ala yɛrɛ ka bilasiralikan ye o de la hakimu dɔ bɛ yen a kɛtɔ ka kuma den fɛ a bɛ nin de fɔ a ko ilam ya bunayya anna an-nasa bayna thalathati ahwal a ko n denkɛ a dɔn ko hadamadenw bɛ koɲa saba de ni ɲɔgɔn cɛ hasanatin wa sayyi'atin wa lazatin a ko n'i m'o dɔn o fɔlɔ de ye ɲumankɛ ɲumanya ɲuman waleyali ko hadamadenw ka fɔlɔ ye nin ye ɲuman kɛli ka kɛ maa ɲuman ye ka kɛ jogo ɲumantigi ye a ko nin y'a fɔlɔ ye a filanan wa sayyi'at ani walejugu kɛ min namara la n bɛ janfa a la n ye faama ye n bɛ fantanw ka hakɛ minɛ n ye juge ye n bɛ kiiri jugu tigɛ n ye karamɔgɔ ye min sago fɔ a ko ani juguman kɛli walazat wallahi mɔgɔw bɛ taama nin fɛn saba de ni ɲɔgɔn cɛ ɲuman juguman ani lazati n'o ye damu ko ye ja hadamaden bɛ nin saba ni ɲɔgɔn cɛ mɛ nin bɛɛ a tigi bɛ min fɔ a la a ko wa ko an kana ɲina ko nin ye an ka cogoya ye diɲɛ na yan wa fil akhira bayna salasati ahwali a ko saba min n'an b'o la diɲɛ na yan ko mɛ an kana ɲina lahara saba de fɛnɛ bɛ yen an bɛ taa kɛ o de ni ɲɔgɔn cɛ o saba fɔlɔ ye jumɛn ye darajat kuranɛ ye minnu fɔ sisan minnu tugura ale ala ni dungɔ kɔ ko olu bi daraja sɔrɔ ala bolo a ye nin de fɔlɔ fɔ ko darajat ko o sɔrɔbaw fɛnɛ bɛ yen o ye lahara niyɔrɔ fɔlɔ ye a filanan wa darakat ani dɛrɛ yɔrɔw ko a minɛna jɔ la jɔ jumɛn a ye walimuso min tigɛ cɛ kun t'a kalama koyi nka bi ye don de ye yawma tubla sarair fama lahu min quwwatin wala nasir don min na gundow bɛna taa da kɛnɛ kan ayi i b'a tigɛ tuma min cɛ ma bɔ a kalama nka a danŋɛnɛmayalen filɛ riwaya dɔw b'a f'i ye i ye cɛ min muso tigɛ i ni muso in bi fereke nɛgɛyɔrɔ kɔnɔ ka n'a jɔ ala ɲɛkɔrɔ ani muso cɛ jɔlen ɲɛkɔrɔ bi kɔni i dɔgɔra mɔgɔw la nka sini a bɛna danŋɛnɛmaya a bɛ ten i ye minnu ka nafolo détourné n'u t'a kalama i n'u bi jɔ i ye minnu da yɛrɛ détourné u b'a kalama nka se b'i ye ka tɛmɛ u kan i n'u bɛna jɔ sabu se tɛ e ye o don kuranɛ ko fama lahu min quwwatin wala nasir lahara ye don ye ko se t'a si ye i ɲɛ bɛ faama fɛn fɛn la a bɛɛ sendanlamani jɔlen don ala ɲɛkɔrɔ ye ayi kuranɛ ala bɛ ɲininkali kɛ o faama de limɔlɔkɔliya o
ay lahara jodo a bɛ se sanga dɔ ma ala bɛ ɲininkali kɛ ko setigi ye jɔn ye faama ye jɔn ye jaabiba tɛ sɔrɔ a la a bɛ segin jɔn ma lillahi wahidul qahhar ay o fanga o bɛ segin ala de ma diɲɛ fanga in tɛ nin bɛ ban a se bɛ ban a fɛn bɛɛ bɛ ban ɔ a segilen ala yi ba a jɔlen o ala ɲɛfɛ se banna fama lahu min quwwa se tɛ yen wa ala ko wala nasir kuma dɔ la se tɛ dɔ in ka dɛmɛbaa b'o la dɛ nka ala ɲɛkɔrɔ ye ala ko se tɛ aw ye dɛmɛbaa t'a la o kɔrɔ jɔn ka baara dɔrɔn de bɛ se k'i bɔ bolo la baara o de la ko an bɛ fɛn saba min ni ɲɔgɔn cɛ a filanan o de ye darakat k'i minɛ na Allah ba amin ya rabbi Allah ba ye jumɛn ye a ko muhasabat ani fɛsɛ fɛsɛ i bɛna lajɛ a kɛra di a kɛra di o kɔrɔ hasanat o sara ye jumɛn ye darajat ɲumankɛlaw ka sara ala bolo o de ye darajati ni yɔrɔ sɔrɔ darajaw i n'a fɔ an yɛrɛ b'a fɔ cogo min n'o ye alijinɛ ye nka minnu ta kɛra sayyi'at walejugu kɛ olu de ka sara ye jumɛn ye darakat k'i minɛna amin k'i ye ɲuman kɛ k'i ye sinju min tugu o yɔrɔ bɛɛ o bɛ fara i ka mizanu kan ko a y'a balima dɔw jigi tugu k'a ye jɛnɛya ye k'a se to a ye k'a to ni ala kama a y'a fara a ka mizanu kan faama kun don a tilenna a kɛra laadiri ye a ma fandenw tɔɲɔ a y'a fara a ka mizanu kan fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narul hamiya a y'a fara ka ɲumankɛla kuranɛ ko ni min ka mizanu giriyara fa huwa fi ishatin radiya k'o de bɛ balo la balo min jɛngɛn bɛ ka bɔ a ma a yɛrɛ jɛn bɛ ka bɔ o balo in ma o ye balo hɛrɛma ye o ye alijinɛ ye yarabi ala k'an k'a sɔrɔ maaw la mɛ kuranɛ ko ni minnu ta fɛgɛyara bilata ma caya la darakatu de y'ale sɔrɔ k'i minɛna walimuso la i minɛna walnafolo la i tun ye juge ye i ye kiiri jugu tigɛ k'a daja setigi la a ka nafolo kama kuranɛ ko n'a bɛ kiiri jɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko a ye kiiri ni laadiriya ye an tahakumu bil adl a ye kiiri ni laadiriya ye juge bɛ jɔyɔrɔ min na ala jɔyɔrɔ don nka n'a ma ɲɛ i bolo janɛmɛ direct to billahi jɔyɔrɔ gɛlɛn don dɛ nka ni min kɛra maa tilennenya kɔnɔ i b'a nafa sɔrɔ diɲɛ na yan fo lahara wa bɛ nin cogo de la commerçant min kɛra tromperie ye darakat k'i ye mɔgɔw janfa darakatiw de bɛna sa a y'a minɛ a y'a minɛ a ye nin walejugu kɛ a y'a minɛ o la mizaniw bɛ fɛgɛya o ye walejugukɛlaw de ye olu ta yɔrɔ dɔn na o de la an kana an yɛrɛ nɛgɛ ni seli ye ka kɛ jugumankɛla ye kuranɛ ko innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawma ddini wa ma hum anha bighaibin walejugukɛlaw k'u ta yɔrɔ ye janɛmɛ kɔnɔna ye yaslawnaha o bɛ don a kɔnɔ don min yawma ddin lahara jɔ don wa ma hum anha bighaibin wa ma kɛ fiyewu k'u bɛ langoloya ka bɔ a kɔnɔ k'o ti kɛ kuranɛ ko ten n'o ye setigi ye ala ko ten wa ma hum anha bighaibin o la n bɛ fɛ ka mun f'i ye laban ni o de ye lazatu ye ko an bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ nɛɛma ko la yan an bɛ taa ɲininka nin bɛɛ lajɛlen na wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis Muhammadu i ma ye nɛɛma minnu k'i ye a lakale mɛ an bɛ ɲininka nɛɛma in kelen kelen bɛɛ la lahara jo don kuranɛ ko ten tus'aluna yawma izin anin na'im mago bɛ aya in de la kuranɛ ko ten ko lahara ye don ye tus'aluna
abina ɲininka yawma izin lahara jɔ dɔ ani na'im nema ko ni e y'a sɔrɔ k'i bɛna ɲininka a la ko e y'a sɔrɔ di i ye dumuni duman kɛ di bi o nka a sɔrɔla di e fɛ i bɛ ɲininka nin kelen kelen la tiɲɛ don o de la ko ɲininkali ta o ye an ka nɛɛma ko bɛɛ sɔrɔli ye o de la kitabitigi a y'a tugu a la ko man taraka fi dunya as-sayyi'ati naja fil akhirah min ad-darakat ko ni mɔgɔ minnu ye walejuguw to diɲɛlatigɛ la ko lahara jɔ don minnu bɛ kisi ka bɔ dɛrɛdɛrɛli ma ko o ye olu ye a ye ti minɛ a ye jumɛn tugu a la a ko wa ni mɔgɔ minnu fɛnɛ n'u sɔnna k'u ta kɛ wale ɲumankɛ faman amila fi dunya bil hasanati nala fil akhirah ad-darajat ni mɔgɔ minnu ka baara kɛra ɲuman ye diɲɛ kɔnɔ ya ko olu de kɛra niyɔrɔ sɔrɔbagaw ye lahara jɔ don darajaw la ala bolo ni mɔgɔ min ni a sɔnna ka a yɛrɛ lankoloya ka bɔ lazatiw la minnu ti bɛɛ a ye ko o tigilamɔgɔ ko o de bɛna kisi fɛsɛfɛsɛ juguman ma lahara jɔ don a ka nɛɛma sɔrɔtaw la n'i sɔnna k'a kɛ halala la ka haramu to yen ko e de bɛ kɛ niyɔrɔtigi ye ala ɲɛkɔrɔ ne tiɲɛ ye n y'a f'i ye n ko darajatigiw olu de ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu sɔnna ka ko to ala ta la ni ala y'o lakale kuranɛ ko ten ni aya in nɔfɛ tugu la ko lakad manna Allahu ala al-mu'minina iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin bani akbar ambiyande ala ko ne ye hɛrɛ kɛ ne fɔnisera n ye nɛɛma kɛ muminw ye kuma min na n ye ala kira ci u ma an bɛ nɛɛma sɔrɔ n'a ye di an bɛ nafa n'a ye di ko alaw kira muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko a bɛna kalali kɛ anw ye lakalali kɛ anw ye kuranɛ la wa a bɛna anw sanuya yuzakkihim a bɛna an sanuya ka bɔ walejuguw kɛli ma ka an bilasira ka an niw sanuya ni min sɔnna ka tugu ala kira nɔfɛ yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba a bɛna an lakala ala ka alkuranɛ na ka a ɲɛw fɔ an ye wali hikma ani kodɔn silamɛ ye kodɔn diinɛ de n'o bɔra la ka ban a bɛɛ bɛ pi kodɔn diinɛ min jiginna alakira ka ka d'a ma danayali o la ka tugu o nɔfɛ o de ye sira in sɔrɔ la ye ne la kuranɛ ko ten ko ka sɔrɔ anw mun kɛra min qablu la fi dalalin mubin ka sɔrɔ an dun bɛ fili de la o kɔrɔ sira sɔrɔla ni jumɛn ye kuma min na alakira muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ale cilen kɔ an ma o de kɛra sira sɔrɔli ye min jiginna ka an dali o la ka tugu o nɔfɛ o de ye ala sɔrɔli ye ani diinɛ in tiɲɛ minɛli ye kuranɛ y'a tugu a la aya wɛrɛ suratu ra'd a ko faman ya'lam annama unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ma innama yatazakkaru ulu albab Allahu akbar hebani nin de a yɔrɔ ye kira cira ma nafara n'a ye min jiginna ka danaya o la ka tugu o nɔfɛ kuranɛ ko yala mɔgɔ min ni a y'a dɔn min jiginna e muhamadu ka bɔ ala yɔrɔ k'o ye tiɲɛ ye alhaq ko o de ye tiɲɛ ye kɛmɛ ni huwa a'ma yala o ni maa ye kelen min ɲɛ fiyɛna ka bɔ tiɲɛ yeli ma wa ka bɔ tiɲɛ minɛli ma ka bɔ tiɲɛ baarali ma la ayi olu tɛ kɛnɛya wa kuranɛ ko maa minnu bɛ hakili ka miiri ale ala la k'o de ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu n'u kɛra hakili dungew ye hakilitigiw ko olu de bɛ
ala ka kumakan ninnu miiri ka baara kɛ n'a ye o de la sɔrɔla ka min tɔgɔ la an bɛna se ale de ma allazina yufuna bi ahdillahi wala yanquduna al-misaq a tigiw de bɛna fɔ jɔnnu ko maa minnu sɔnna min jiginna ala kira kan ko nin de ye tiɲɛ ye an b'o de nɔfɛ tugun an b'o de baara o ni maa ye kelen min ɲɛ tugura ka bɔ a yeli n'a faamu n'a kodɔn n'a baarali ma wa ala o ye jɔnnu ye ala ko allazina yufuna bi ahdillahi maa minnu bɛ ne ala ka layidu dafa maa minnu bɛ ne ala ka layidu dafa wala yanquduna al-misaqa wa o tɛ ne ala ka layidu t'a bɔrɔtɔ an bɛ de minnu bɛ ne ala ka layidu dafa layidu ye jumɛn ye anw ni ala cɛla o ye jumɛn ye ala ma layidu wɛrɛ fɔ dɛ ko bi ahadillahi ne ala ka layidu minnu bɛ o dafa wala yanquduna al-misaqa wa o tɛ ala ka layidu o t'a janfa ala ka layidu mufassirinaw b'a f'i ye ko o ye min b'a ni ala cɛla ni ala kira ye o di an ka silamɛya minɛli kan an ka silamɛya a minɛli kan kuranɛ bɛna tɔ jidi ko wallazina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab a ko mɔgɔw de don u ye tuguli kɛ ala y'u yamaru ka min tugu n'o ye sinjiw ye u siranna ala ɲɛ wa u siranna ko fɛsɛfɛsɛli bɛ yen o ye ala ka layidu minɛ o ala ka layidu in bɛɛ ye a layidu wɔɔrɔ dun o wulibali don dɛ bɛɛ ye layidu wɔɔrɔ dun mɛ an k'a to yen ko ne y'a fɔ o to yen i ta fɔ ala ka layidu ye jumɛn ye karamɔgɔkɛ min bɛ ani ala cɛla o layidu ye jumɛn ye fo ala bɛ k'a fɔ a y'a dafa wa a kana sɔn k'a bɔrɔtɔ o ye jumɛn ye ne kɔni ko baya layidu wɔɔrɔ n'o tɛ a sɔsɔ i kana ni dalilu ye a wulibali don dɛ ne m'a fɔ kuma min na ala bɛ ni bayatu ninnu n'a b'a di ala kira ma a baya ninnu kɛyɔrɔ la ye ala b'o de fɔ ye ko lazina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah mɔgɔ minnu bɛ ka baya k'i ye Muhammad o bɛ ka baya kɛ ne ala de سواء أكرا البيعة على الإسلام أو بيعة على الجهاد أو بيعة على الهجرة وما أشبهها وبيعة من محمد بولو وبكاكني على دي ني على دي يد الله فوق أيديهم ني على يرك الدماء بأوفي ليدو نون بكاكي على دي أو ني على كالليدو على كالليدو كالليدو wulibando dɛ kuranɛ bɛ nin de taa ni ka segin an ye ale ka layidu k'an ka ɲɛ don a la a b'a taa ni ka segin wa n'a binna an bolo a bɛ tila k'o kɔlɔlɔ fɔ a bɛ tugu a la ni aya in b'a tɔ nɔfɛ tugun ka yira ne na aw la layidu ala ka layidu in a b'an bɛɛ bolo ni min sɔnna sabu silamɛya ti taa kɔ sabu kuranɛ ko an ka hakili suratu Maida a aya 7 ko wazkuru ni'matallahi alaykum wa misaqahu allazi wasaqakum bihi iz qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha alimun bizati sudur. Allahu akbar. Hebani Muhammad a fɔ mu'minu ye ko u ko hakili jigi ne ala ka nɛɛma la n ye min kɛ u ye mufassirinaw ko k'o ye ni'matul islam silamɛya nɛɛma silamɛya nɛɛma ala ko n'a hakili tora silamɛya yɛrɛ la ko nɛɛma do dɛ wa misaqahu a kana ɲina kana ala ka layidu fana kosuma a y'a hakili to a la n'an ko silamɛya an ka diinɛ ala y'an b'a la
ala ko k'i janto ale ka layidu fana i k'i hakili to la yala i ye mun kɛ o la dɛ maintenant ko anw bɛ ka min fɔ ko o tɛ munna a tɛ tiɲɛ sɛbɛn ɲini ka n'o fɔ mɔgɔw ye layidu in jɔyɔrɔ la de minnu dɔw nana kɛlɛli kama olu dɔw ka kuma kɛra layidu in ye shahada de ye dɛ an ye min ta alami zarra la ko ala ko alastu bikum qalu bala yala ne t'aw ma ye wa k'an ko i ya an ma ye karamɔgɔkɛ layidu bɛ min ya n bɛ fɛ k'a fɔ n'i ka kalan n'i ka kodɔn ye n'o y'a sɔrɔ i kalanlen don layidu ko kuma bɛ min ne t'aw ma ye wa i y'an ma ye a fɔ o de ma ko seereyali shahada ni seereyala layidu don ala y'i ma n'i ko i danba ka keleya n'a fɔ ala n ti fɛn fɔra e kan o waati de ye layidu di ala ma layidu bɛ yan de ala ko wa misakahu layidu jumɛn ko iz qultum a ko layidu in ta yɔrɔ la sami'na Muhammad an y'a mɛn wa ata'na an b'i labato a minɛli la a n'a baarali la ala ko wattaqullaha a ye siran ne ala ɲɛ wallahu alimun bi zati sudur ne b'a dusukun ta dɔn e ka tafsiritigiw ɲininka ni aya in gɛlɛn kɔrɔ la an bɛ tila ɲɔgɔn na tafsiritigiw ka ca Manar Muhammad Rashid Rida a bɛ min fɔ ni aya kan ni waati fɛrɛ la an bɛna kalan an bɛ taa ni aya dɔ in tɔ ye ni waati fɛrɛ la an bɛ ni aya in tɔ walawala ale ka kuma la sabu a b'a f'i ye foyi tɛ fo silamɛw ye bayi'a min kɛ ala kira bolo inda islamihim u ka silamɛya waati la wa bɛ tila ka layidu fɔ wa foyi tɛ fo bayi'a layidu wɔɔrɔ Muhammad Rashid Rida ale de b'a lakale ten a ka tafsir la min wele tafsir al-Manar a ye tafsir la sura Maida a ye 7nan ye taa ɲini i b'a sɔrɔ a kɔnɔ tarima fa ni aya min n'an b'o nɔfɛ tugu la ni ala kumana mɔgɔw ka minnu dan bɛ ala la ye min jigin ala kira kan o sɔnna k'o nɔfɛ tugu k'a dɔn k'o de ye tiɲɛ n de ye tiɲɛ ala ko wallazina sabaru ibtigha wajhi rabbihim wa aqamu as-sala wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya wa anfaqu ne kurana ka kuma ye ko mɔgɔw de don mɔgɔ minnu saballa ala ɲɛda ɲinini kama a bɛ f'u ma u bɛ jɛn n'a ye u b'a ku silamɛw tun bɛ taa de ala kira nɔfɛ o kɛlɛla fɛn caman fɔra o ma nka k'u tun bɛ sabali ala ɲɛda ɲinini de kama k'a k'u yɛrɛ la wa aqamu as-sala u ye seli jɔ wa anfaqu u ye nafaka tili kɛ ne ala y'u garisɛgɛ min na sirran wa alaniya gundo ani bangela ala ye nɔgɔya min k'u ye u ma da u ma o sɔnna ka baara kɛ n'a ye ala ka sira kan sirran wa alaniya gundo ani bangela ala ko n'i b'olu dɔn ko olu de ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ye wale ɲuman sabu fo an ka nin de bila an kun na baara ɲuman ni o tiɲɛna e bolo a bɛɛ lajɛlen tiɲɛni bolo f'an ka baara kɛ an ka juguman de to yen ka ɲuman bila juguman pilasi la juguman ka to yen ala ko sara bɛ olu de ulaika lahum uqbad-dar yɔrɔ min n'o bɛ wele ko alijinɛ duumelen ni jɔnkan k'o ɲini ala bolo ko olu de taa yɔrɔ ye o ye ko n'i m'o dɔn k'o de ye alijinɛ ye adinɛ min duumelen don yadkhulunaha u bɛ don o de kɔnɔ lahara jɔ don ani mɔgɔ minnu ni olu sɔnna ka ɲɛ wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim minnu sɔnna ka tugu nɔfɛ min abaihim kabiri u bangebaaw la wa ani u furumusow la ani u ka kɔlɛ la u ka zurriya la ni olu sɔnna k'u nɔfɛ tugu ni ɲumanya ye wa man salaha kuma bɛ yan de minnu sɔnna ka ɲɛ
kuranɛ bɛna o de laban ko olu de bɛ don alijinɛ kɔnɔ wa ko mɛlɛkɛw bɛ don olu de kan da bɛɛ fɛ kana f'u ye salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad-dar mɛlɛkɛw bɛna f'u ye ko ala ka kisi bɛ aw kan ala ka kisi b'aw kan a ye sabali min kɛ a ye muɲu min kɛ sabali bɛ tila ka taa tila yɔrɔ de la ka sabali k'aw yɛrɛ di ala ma ka baara kɛ ka sabali k'aw yɔrɔ ma jɛ ala kotali la ka sabali min b'aw sɔrɔ dekun na balawu la ka o ku ala nɔfɛ n de ye sabali tilayɔrɔ ba saba ye ka sabali ala ta kɛli kan o de la kuranɛ sɔrɔla ka na minnu walasa ko wallazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahum la'natullahi wa lahum su'ud dar. Allahu akbar. kuranɛ ko ten Allahu akbar. ako nima mɔgɔw dɔ ko lazina yanquduna ahadallahi mɔgɔ minnu bɛ Alahu Taala ka layidu bɔrɔtɔ min ba'di mithaqihi a minɛlen kɔfɛ min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa bi fɛn tigɛ Ala y'u bila u ka fɛn min tugu kabiri sinjiw la wa yufsiduna fil ard. N'i ye ala ka layidu bila k'a bɔrɔtɔ i ka baara bɛ kɛ jumɛn ye o de ye walejugu kɛli ye wulibali don o de la tafsir kitabutigi b'a fɔ an ye min ye Muhammadul Ghazali y'a ka fiqhu sira kɔnɔ tuma min na Madinakaw yɛlɛ baya layidu wɔɔrɔ minɛ a ko haza ma kana Muhammadun yad'u ilayhi a ko kira tun bɛ mɔgɔw wele ka na layidu min ma ko o de filɛ nin ye o de ye nin ye kira tun bɛ mɔgɔw wele ka na n dɛmɛ wa jahiliw y'a kɛlɛ nin de la ko a yakrahu hazihi al-uhuda illa mujrimun yala maa bɛ nin layidu kɛlɛ n'a bɔra jurumutɔ la wa min bɛ fɛ dugukolo ka fa tiɲɛli la ko olu dama de bɛ nin kɛlɛ o de la kuranɛ ko ten maa min bɛ nin kɛ ka sinji tigɛ wa yufsiduna fil ardi o bɛ kɛ tiɲɛlikɛla ye o bɛ tiɲɛli kɛ dugukolo sanfɛ ulaika lahumul la'ana wa lahum su'ud dar ko ala ka danga bɛ olu de kan wa nin yɔrɔ juguma ni o ye lahara sara ye n'o ye jahanama ye ko o ye olu de ta yɔrɔ ye nin de la an bɛ tila ɲɔgɔn na sabu ka d'a kan nin layidu in kuranɛ de y'a lakale k'a ɲɛfɔ an ye wa diinɛ sɛbɛ-sɛbɛw minnu y'a diinɛ cogoba olu nana fɔ an ye ko bayi'a min kɛra alakira wa alakira yɛrɛ ye laseli kɛ mɔgɔw ma k'a fɔ a ye na bayi'a kɛ ne Muhamadu ye a ka lase yɔrɔw la nka anw bɛ ala fo ka ala barikada ni mɔgɔw k'a faamuyali ye a ye wulikajɔ min kɛ sisan Côte d'Ivoire an bɛ tournée min na su 10 laseli kɔnɔ maa ba yirikaw de nana nin bayi'a minɛ an bolo billahi al-aliyyil azim imamuw b'a la imamuw b'a la minnu wulila ko an bɛna nin bayi'a in k'i bolo an y'a mɛn nin ye tiɲɛ ye hali bi dama an jɔyɔrɔ yɔrɔ min imamu dɔ nana k'a sabati wallahi ko ni baara kɛra ni nin ye diɲɛlatigɛ bɛ lafiya mɛ tiɲɛ tɛ wa bɛɛ ye jumɛn ko n tɛ fila fara ala kan n tɛ sonyɛli kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ a banna nin de don wa kira de y'an wele ka na nin ma maa o maa tuubira a kɔnɔ a y'a bɛɛ wele ka na nin de minɛ maa o maa sɔrɔ Ibn Manda a b'o de fɔ a ka kitabu kɔnɔ kitabul iman a ko cogo di zikru ma yadullu ala anna nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam baya'a man ajabahu ala shahada. Ibn Manda ale de ye nin fɔ a ka kumakan na a ko kira Muhammadu Mustafa min nana ni tiɲɛ ye
ako aye bay'a di bɛɛ ma bɛɛ Allahu akbar bɛɛ majonu minnu nana ala kira jaabi Muhammad an bɛ shahada kɛ ka don nin diinɛ in na k'a ye bay'a da bɛɛ ma a bɛɛ hebani Allahu akbar ala man ajabahu ala shahada Allahu akbar sabu an bɛna shahada in de la cɛkɔrɔba de dɔ ye bay'a ko gosi an gulo b'a la a y'a yɛrɛ gosi ko karamɔgɔ don an b'o de fɔ kuma dɔ la karamɔgɔ dɔ ye faamu de ye kuma dɔ la dɔ k'a dɔn sabu dɔw ka karamɔgɔ don mɛ anw bolo n'anw ye bay'a sɔsɔla ye ka mɔgɔw bali ka bɔ a kɛli ma an b'o tigi ye ibilisa layidu sigiyɔrɔ de la bilahi aliyul azim hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ mirabu sanfɛ anw b'a ye ko sitana yɛrɛ ka kusa a tigi ye bilahi aliyul azim dɔ sigilen ye ko diinɛ lase yɔrɔ dɔ la a t'an b'a yɛrɛ dɔn bay'a ko la ko bay'a ko bɛ wele da kana ma ko silamɛya dungan tɛ silamɛya dungan tɛ a ko kalimatu shahadatayn ni o de ye ka seereya ma foyi tɛ ala ko Muhamadu y'a ka ciden ye ko o dɔrɔn de don ni maa min ye dɔwɛrɛ kɛ min t'o ye k'o tɛ ala kira ka sira ye a ko tiɲɛ dɔ koyi k'a bɛ se ka kɛ silamɛya dɔ don kan ye ko seitanɛ ka silamɛya anw b'ale ɲininka dɛ ala ko inna diina inda Allahi al-islam ale ala yɔrɔ a ka diinɛ ye jumɛn ye silamɛya mɛ seitanɛ ye silamɛya sɔrɔ waati jumɛn ni mɔgɔ tunna i bɛ fɔbali fɔ mɛ n'i ye yɛrɛ dɔgɔya kan dan ye ko seitanɛ ka silamɛya o ye jumɛn ye seitanɛ ka silamɛya a ko ten k'o ye seitanɛ ka silamɛya ye tuma min na a y'o fɔ a ko seitanɛ ka silamɛya k'o donkan de bɛ se ka k'a ye seitanɛ ka silamɛya donkan bɛ kɛ n tɛ fila fara ala kan ye n ko seitanɛ de b'a fɔ ukfur kafiriya o ka donkan o na kɛ silamɛya ye bilen o na kɛ n tɛ fila fara ala kan ye n tɛ sonyɛli kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na k'o de ye seitanɛ ka silamɛya donkan ye nin ye kabakoba de ye seitanɛ ka silamɛya k'a fɔ ko o de donkan ye nin ye ni mɔgɔ min y'o fɔ i bɛ ka kuranɛ yɛrɛ de sɔsɔ bilahi mɛ maa min mana kuranɛ sɔsɔ o tigi jɔyɔrɔ ye jumɛn ye o de la kuma dɔ la ni karamɔgɔ n'i bɛ fɛn dɔ sɔsɔ i jija insafu ka na tiɲɛ ɲinini ka na n bɛ baara kɛ n'a ye di ala nɔfɛ o de la ni ala bɔra baara la i bɛ jigin dingɛ de kɔnɔ i tɛ dingɛ min bɔcogo t'a la ne de b'o kɛ o ka i dɔgɔya k'i ɲɛ tugun o de la ala ko ten mɔgɔ minnu gɛn bɛ ka ala nɔfɛ tugu ka o tugu ala nɔfɛ o ye maa ye min ɲɛ fiyelen don wa ka bɔ sira ɲuman yeli ma olu tɛ kelen ye o fiyewu a ye nin de fɔ ko seitanɛ a ma dan o ma koyi ko fo n'a kɛra kɔmɔkow donkan ye k'o de bɛ yen kɔmɔko donkan kɔmɔko ye jumɛn ye n'o ye ko n bɔra ala ko la de n fɔra an bɛ fɛn wɛrɛ kan min ni ala ko tɛ fankelen o donkan bɛ kɛ ko ala n tɛ fɛnba to ka fara e kan nka ni seitanɛ y'i tunu i b'i sago fɔ mɛ n'i y'i sago fɔ i n'a dɔn ko dɔnnibaaw bɛ yen e tɛ fɛn dɔn i na kalan a deli man d'u ye o k'a fɔ k'u tɛ fɛn dɔn mɛ maa bɛ fɛn dɔn wa maa min ye kuranɛ gosi o bɛ mun dɔn an ye ne fɔ n ka dɔ ye kitabu niw sɛbɛn ka baya ko gosi n ko u ti foyi dɔn a ma bɛn a dɔw ma n tɛ dɔnnibaa ye mɛ i bɛ mun dɔn ala kira nana n bɛ mɔgɔw balo min kan n bɛ u wele min kan n bɛ u tuubi min kan u bɛ silamɛya minɛ min kan wa sahabaw sɔnna k'a minɛ min kan min nana o kɛlɛ yala u bɛ wele ko dɔnnibaa wa ni dɔnnibaa dɔ fo n'a kɛra seitanɛ ka dɔnnibaa ye a ye wulibali dɔ dɛ nin ye wulibali ye o bɛ bila o hukumu dɔrɔn de kɔnɔ o de la anw ka faamu ye min ye baya ko in anw y'a lase o bɛ min fɔ silamɛya donkanko yɔrɔ an y'o fɔ mɛ karamɔgɔ yanni k'i gulon o kan n'i m'o faamu a fɔ mɔgɔw ye ko diyagoya don ko ala kira kɔni ko a y'a kɛ e ka da o ka bani
nga anw nya fo silamɛya dongai mbora ka ibn manda tafi minu nana ko ala kira abi shahada ki ka faraika ako ay bay ada beba wa atlala ka bay ay ka Allah sai ibn manda ko baya leydu woro inde do ajele Bukhari dana nay chukun hebani aw ne yoro me silamɛya dongaya yoro o ya minede mais o bolo am min fo ne o de ka fo ate minu bolo du la na te min bolo na dambe ala na ka kira la ama fo islabe nga ikakira min di mo ma nu ya toy ka mo bala la jogodo la o mine na mine hebani ne wuli bale de la o mine sabu ikakira de ya dio o ma koni ko ayeni mine wa o ya mine bani ayen ne fo kuma mina aya gushi asolla kana ko ma ni nana ni fen wore min te shahada ko o tigu sabo ay kuma jugu chama wo nga sera yoro doma ako hebani no ya soro de kundo ko adama ko he baya ke jonbu Allahu akbar afa adam Allahu akbar ne hakli chena joro ta tigila ble ala kira muhammadu yere baya ke jonbu Allahu akbar ay fradama ay fradama bani Allahu akbar ala kira baya ke jonbu kala mo ke Allahu akbar haydara baya mu hinala wo ala kira de cira ko kambo mina zulumati ila nur kambo tonyola jeneyala wala jugula namarala javala ka an bila sira nyumaka abida nene e min bola ba nene e dema yala ala kira fana kuma bo o de la enve wa ala ha he choroba de me ko silamɛya donga otuma ala kira o mina dobolo ka du silamɛya la wa karamɔgɔ kɛ ko dɔn ka faamu sɔrɔ sa mais billahi i b'a dɔn ko ni adamaden bana ala la ala yɛrɛ bi bayila a b'i tunu kana da kalama dɛ billahi i ti foyi fɔ ni hasidiya sigili kɔnɔ k'i sigi fo fɔbali mais muhamadu ye o shahada teyidi min ni ko de do a y'o minɛ jɔn bolo adama ye shahada teyidi a y'o minɛ jɔn bolo adama yɛrɛ shahada teyini ala ka ɲɛ ka d'a ma nka ko k'a fɔbaw y'a minɛ jɔnni bolo sayyid sharif usman maran haydara an b'a fo ale nana nin baya in ɲɛnamaya o do dɛ a nana nin baya in ɲɛnamaya kosɛbɛ karamɔgɔ caman kɛlen kɔ k'a fɔ k'a sabati fi kutubihim u ka kitabuw kɔnɔ k'a sabati k'a fɔ ni nin de ala kira ye u wele wa u sɔnna ni nin de k'u yɛrɛ feere ala ma o caman n'an sigila o dalilu la yan a b'a fɔ de ka taa a caman nga Haidara a y'o seereya bɛɛ ye a ye baya kɛ cogo min a y'a kɛ yɔrɔ min a y'o fɔ a ka laseli caman nka ni kɔnɔnajɛya yɛrɛ bɛ yen yanni k'a fɔ u yɛrɛ y'a kɛ jɔn bolo gɛrɛ o la kɛ ko e y'a kɛ jɔn bolo a n'a f'i ye o nka n'i y'i sigi ten hasidiya mana na n'o tɛ o dɔnnen don ala ka faamuya ko ɲuman di an ma a ka dalilu dɔ kɛra jumɛn ye k'an de ye kuranɛ sɔsɔ k'an ko kafiru ko kun natɔ don tuubi ko baya layidu wɔɔrɔ in dir'u ma ko ka sɔrɔ ko ala ko kuranɛ kɔnɔ iza ja'aka al-mu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a ko Muhammad ni musow nana mu'minatu musow nana k'u bɛna baya k'i ye ka f'u ti fila fara ala ka u ti nin kɛ ka taa bila laban na ko baya d'u ma i ka ne ala yafa delo ne ala yafa masa in bɛ hinɛ tiɲɛ don a ye mu'minatu de fɔ ko yala olu kun ye kafiri ye wa asbata lahunna Allahu al-iman ko ala yɛrɛ ye limaniya sabati o la tiɲɛ don limaniya ye mun ye ko an sɔnna an dara an dara a la limaniya sɔrɔla sabu nin ye jɔnniw ye ko mina kira ye wele da ni kira ye maganga bɛɛ bila izhabu wa antum tulaqa a ye taa wele dalen ko jɔnniw bɛna tuubi jɔnniw bɛna sɔn ka fara ne Muhamadu kan ka ala ka diinɛ dɛmɛ
فجاء الرجال والنساء والكبار والصغار فبايعهم على الإسلام والشهادة. بلغ من أنزل محمد كويلد دليما أولوكم محمد أنزلنا cɛw nana musow nana denmisɛnw nana maakɔrɔbaw nana u ko Muhamadu Amina donni na a ye shahada ni bay'a d'u ma Aswad bun Khalafi de b'a fɔ a sɔ cogo t'a la dɛ an bɛ min fɔ an ka dalilu la i b'i sago de fɔ nka k'a sɔsɔ ni dalilu ye n'o kɛra anw m'an da de mais n'i ma se k'o kɛ i yɛrɛ kan ka maloya k'i da de ayi bilahi n'anw kumana n'i kumana o kɔfɛ o yɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko i yɛrɛ i tigɛra i yɛrɛ la i bɛ fɛ mɔgɔ tɔw bɛɛ ka tigɛ i la wulibali dɔ dɛ sabu an bɛ kuma ni min ye dalilu don dalilu don a sɔsɔbaga t'a la de min f'i ye olu nalen k'u bi don olu de don dɔ filɛ Hind bintu Utuba ale olu de dotɔ filɛ kuma min na cɛw y'a kɛ ba adama faraga nabi min bay'ati rijali mufassirinaw bɛɛ b'a f'i ye ten cɛw ta bannen musow nana ala ko o bɔɲɔgɔnko don o bɔɲɔgɔnko don cɛw ye min ta o ɲɔgɔn di u ma dɔ b'a fɔ sisan munna e y'o dɔn cogo di la o de kun don Hindu kelen ka nin bay'a in kɛ a seginna ka taa balimakɛ dɔ bɛ yen min tubira ko Abu Huzaifa olu tubira depuis silamɛya daminɛ ale taara yen a ko mais Alakira ye layidu min minɛ anw musow kan bɛ nin de minɛ aw cɛw bolo ka kɔrɔ a ko hakaza yubayi wa hakaza yashtarit a ko nin cogo in de la kira bi mɔgɔw bay'a ka don nin diinɛ in na wa nin cogoya in de la ni nin layidu in de ye Abu Huzaifa de y'o fɔ a ye n'i b'a yɔrɔ ɲini ashabu rasul hayatu sahaba o dayɛlɛ hayatu sahaba a juzu fɔlɔ a babu bay'ati nisa'i i b'a sɔrɔ a yɔrɔ dɔ la wa ni y'u tuubi tɔ de sabu Hindu ale tun bɛ nin muso ninnu na kumakan dɔ bɛ yen a b'o kɛ ka Alakira jaabi kabiri i b'a dɔn ko kafiriw de tun don u ma tuubi fɔlɔ a ko kumakan dɔ ye jumɛn ye kuma min na u sera ko n ti n den faga a ko Alakira ma cogo di a ko rabayinahum sigara wa qataltumuhum kibara Muhammad e k'a fɔ k'anw ka layidu de ka d'an den faga anw ye anw denw fitinin lamɔ o kɔrɔbayalen e y'u faga e y'u faga gazwatu Uhudu la Badru la e ye anw denw faga o kɔrɔbayalen nin ye silamɛ de tuubikan ye walima nin ye silamɛ de tuubilen mankan ye wa la ne kafiri de kun a ye wulibali dɔ dɛ mɛ ne ye kelen nama de fɔ a y'u ka silamɛya sabati sa Hindu a tuubira don min ka kɔn nin donni ye a ye na n'o ye anw k'an da de a ye na n'o ye dɔrɔn a ye na ko a tuubira ka kɔn nin ɲɛ sabu nin y'a tuubitɔ ye a tuubira tan a ye shahada de fɔ i n'a fɔ a b'o min kan wa a dann'o ma a tuubilen nin ye don wɛrɛ de ye o don kɔfɛ a y'o fɔ a ye sa a ti nin ye olu de natɔ ye ka don a la limaniya sɔrɔli min kɛra ko Ala ko ten ko hali u kun tɛ silamɛya daraja la u kun bɛ imanu daraja de la jɔn de y'o dilan ka d'e ma o yɛrɛ ye bidaya de fɔlɔ o ye silamɛya de ye filanan n'a daraja yɛlɛla a bɛ se imanu ma n'a bɔra imanu na a bɛ se ihsanu ma jɔn y'o fɛ yen o la f'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan de o la an b'a f'i ye limaniya ye konzon na silamɛya ye yɛrɛ di bɛɛ k'i ka classement ma ɲɛ a ma ɲɛ sabu Ala ko ten ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun aw minnu limaniyara ka da ne Ala la ne jɔn ye limaniya jɔn ko a ye siran Ala ɲɛ sirajɛ yɛrɛ la wa a kana sɔn ka sa illa wa antum muslimun fo k'a sɔrɔ a kɛra silamɛ silamɛ jɔn ye yɛrɛ dila Ala ma aka Sheikhul Islami ko ten de Ibn Taymiya al-islamu huwa al-istislamu lillah wal inqiyadu bi ta'a istislam ko yɛrɛ di bɛɛ Ala ma o de ye silamɛya ye o bɛ sɔrɔ imanu de kɔfɛ
idele ko alala ko nzona ki yere bedama o der sorokana seni mode Allahu akbar tarima fam sabu bi min ta ka baraka ko hadith Jibril ko Jibril ay kira nyinga mal islam wa mal iman wa mal ihsan nin zabayin ko ko fola kera ame fola kera o nyingali fora me abaje abanye o koraydi ha bani ay islamiyya de fo ay limaniya de fo wa ay nyumanya de fo abana peu mais au-delà où il y a une fin de temps, à quoi bayer mi islamien dongai au thé, à la créer à donga foi, hadith Jibril ma foi, hal dem sen fitin ni na kala dam na atel ngalawa aba kalake. Ekramo ke donga foro lawa. Au-delà fanga baraka ni tché quoi. Yala ala kira ko islamia Jibril kala ngani nga mal islamu. Islamia mu ya ko wa adonga ni wa. Wal ma fe minye ningo ko fendo ni adonga fena yo wa. Comment est joué comme mi comme ko fo nyanguma bi dodo ala de. Comment est muye? Comment donga est muye? En ne veut pas kele wa. Anga fanga baraka ni tché. Ko islamia dunga ngo fora. Afora yoro jume. Islamia de fora. Woni ala kira anye ngara islamia la ayeni voy. Ma yoro do yere la ba fo ko islamia yere jora kade. Islamia jora ka. O ko di mi faga min la kare yi. Islamia la ibi do de fo. Akhbirni an al-islam. Wala. An al-islami. Ngibaru ya kabo islamia la. Aba be aska be fo don wa. Kuma tola o man no ngara ni afam aneli islami seli fora nga selji ma fo ile ngani selji mata seli nyana iza kumtum ila salati ay munge faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum aw wa arjulakum ala qira'atayn Allahu akbar abani nawla kabita silay selji ke ala man fo ya o te dina la wa ta do wa imam meseli selji te wa hebani nga o fora di da wa anga tiefo mo yi islamiyya do fora o do ala kirafe oye islamiyya jora femba minunka ala kiraye o fo oye me ala kira ko islamiyya yere be jogo e munamo fo Allahu akbar hebani amo foy aka karamo chama temana minu yo fo ad-din kulluhu khulqun ابن القيم الجوزي فمن فاكك في الخلق فقد فاكك في الدين كله فقد فاكك في الدين والدين جودي مما ميدا ولا كوي دا ديننا هل ايه المامي عليه ارلباي اكبر ايافو ابن القيم الجوزي دي كوتي اكرا مونا اتا سبه سبه فو او دي جوو اسلاميه يرده او دي جوو ola kira do de foya o de la ko o de abane e chenno ke me nga dawma me yela baya woro mi mbana ne de o fowa ha shahada o kaduma o de butubi ne de baya woro jige qur'ana kanowa ne de asere kira ka hadisa ulawa kira wele da aina kenne o fowa Bukhari na anglais benawa Muslimu du Abu Dawud Tirmidhi Ibn Majah Ahmad Sunan Nasai abeba fa ko kire wele da na kaliyewa Allahu akbar ala ka wara angana nyon fa mu dola ngami nyon zoro dola o donga ne o defo no e do wara ibolo o toisa me ko kire ko anga ke mumbi dese ka o fo ni hasidiyati hasidiyadu hebani fo angan de takabara kenai wa ne wiyo minu fo anyu kala ko al mu'minatu ko o fora umma ka ko hebani o ka bay amina linya chendo o fora sabu olu de sona kira wele da minu zona ko amina o kira o musu groupe minu nana olu de kulo no limane to foruma e itibaru ma يكون أو ما سيكون الله أكبر نندون بلغلا ابن فامو قبل هذا من ابن زرع يقول فام والله من من فام نبتنا سبب مود فوقنا به نوح عليه السلام أكو على كناش تدخل سافه سبب تفوي ولو إلا فاجرا كفارا kafiri tiene kala de obo de wala de minu ma wala Qur'an nere o sabati nuhu ka kumala ko kafiri fajiru wala surama wulu kasoro ma wolo men nunu dun na to ere do imanu fora wulu de ma
ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma mais an bɛ min fɔ o ye ni mɔgɔ ma ɲɛ i bɛ sigi janko ni karamɔgɔya tɔgɔ b'i la n'i b'i jija ka sigi ka kuma i jija n'i bɛ kuma i bɛ kuma niqash al-ilmi dɔnni kuma mais ni dɔnni kuma y'i jɛ dɔrɔn i bɛ bi ale t'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ anw y'a sɛgɛsɛgɛ ka s'a dan de la a ye wulibali dɔ dɛ aw ye baya ko sɛgɛsɛgɛ ka s'a dan na danfɛn tɛ sɔrɔ dugukolo bɛɛ kelen kɔ ɲɔgɔn kan min bɛna an ka kuma sɔsɔ ni dalilu ye i t'a sɔrɔ i t'a sɔrɔ mais u bɛ minnu kɛ kuma dɔw ka mɔgɔw fili walima ka dɔw hakili fɛngɛ ala kira est-ce que don dɔ la Usama kelen ka dɔ fa kɛlɛyɔrɔ la ka sɔrɔ a ye la ilaha illallah fɔ o kelen o labanna cogo di n'olu ko baya de don dɔ ye la ilaha illallah fɔ dɔrɔn Usama y'a faga a nalen ala kira yɔrɔ k'a fɔ ko cɛ fagalen ala kira ko munna a y'a faga kelen ka la ilaha ko non k'a siranna bamuru de ɲɛ ala kira ko o tuma aw ye e y'a disi ci wa Usama ka taa o dɔn ko a siranna o de ɲɛ walima a dara ala ko yɛrɛ de la e y'a ci k'a lajɛ wa ko o fɔra de la ko Usama yɛrɛ dekunna sabu ni ye tɔɔrɔ min d'a kan ko kira ya tugɔ la ni la ilaha illallah nana lahara ka na jɔ Usama la k'i y'a fɔ b'a fa tiɲɛ don koyi ni hadisa bi mais i ma min dɔn dɛ o kɔrɔ sabu ja la ilaha illallah o bɛ joli kisi o kɔrɔ a donna silamɛya la wa mais ni a y'a ta a ka tanakudatu a ka kuma min ni min bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ n'i y'o ta dɔrɔn i bɛ nin ta ka taa gulɔ a ka kuma fɔlɔ la ko ni min ye shahadatayini fɔ shahadatayini ye jumɛn ko ma foyi tɛ ala ko Muhamadu y'a ka ciden ye o de ye shahadatayini wa tiɲɛ don koyi o de fɔra ko n'i ye jɛna ni nin fila ye silamɛya ko la an ka nin ta dɛ mais ko Usama ye min faga ko a tun ye jumɛn fɔ a ye la ilaha o de fɔ Muhamadu Rasululahi b'a la wa a t'a la a t'a la o kɔrɔ ja o ma don e yɛrɛ fɛ fɔlɔ o kɔrɔ an bɛ segin an bɛ ala kira jalaki dɛ walima an b'a kɛ cogo di o la an ka baara kɛ ni faamu ye faamu an bɛna se o de ma a ko nin ye joli kisila ye ko sabu ko kira ko umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulah ne yamarla n ka bɛɛ kɛlɛ ka bɛɛ fa fo a ka taa fɔ ko ala ye kelen Muhamadu y'a ka ciden ne yɛrɛ fihi ma fihi anw tɛ sama nɔfɛ sabu ala kira mana ka maaw fa ka maaw kɛrɛ tigɛ la diinɛ bɛɛ mɔgɔ tun bɛ yen kira mana maa fa kama kira mana o kama kira nana mɔgɔw wele de kama udu ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan o kɔrɔ n'an bɛ jɛ ni hadisa in ye an b'a gulo aya dɔ kan o ye aya jumɛn ye ko waqatilu al-mushrikina kafa kama yuqatilunakum kafa a ye juguw bɛɛ kɛlɛ mushriko a y'u bɛɛ kɛlɛ ka sɔrɔ k'a gulo jumɛn na kama yuqatilunakum kafa i n'a fɔ u bɛɛ y'aw kɛlɛ cogo aha a y'u bɛɛ kɛlɛ de i n'a fɔ u bɛɛ y'aw kɛlɛ o kɔrɔ n'a kɛlɛ la waati min an b'o fa o waati ala yɛrɛ ko n jɛna n'a ye mɔgɔw ka wuli ka kɛlɛ kɛ maa minnu bɛ ka faga ne ala nɔfɛ u yɛrɛ k'u ta sara n'an y'a gulo kan k'an bɛ jɛ n'a ye ko ala kira nana ka bɛɛ kɛlɛ ka bɛɛ fa maa minnu y'a kɛlɛ k'a fa fo taa limaniya k'a dɔn ko ala ye kelen Muhamadu y'a ka ciden n'o kɛra dun a sɔnmɔ min ni dima u joli o tangara ka bɔ ne ma o kɔrɔ n ti maa fa maa min ye nin fɔ ni nin fɔra dɔ bɛ sin ka a tiɲɛ don koyi wa tiɲɛ don kɛlɛ t'a la jɔnni ko ni mɔgɔ min ko la ilaha illallah a y'a fa a y'o tigi ɲini ka na kɛ an m'o fɔ mais la ilaha illallah tɛ dɛ n'i y'i ka silamɛya bange dɔrɔn k'a bange dɔrɔn ne kɛra silamɛ ye n tuubira n tɔntɔ filɛ n'i y'o fɔ dɔrɔn i reçoilen don silamɛya i bisimilalen don silamɛya bolo i joli tangara i n'a fɔ u bɛ ka shahada ta fɔ cogo min min dɔ f'i ye hali n'a fɔcogo ma ɲa hali n'a fɔcogo ma ɲa Khalid bin Walid ibn Omar ale de b'a ma filɛ ko Khalid bin Walid ko ala kira y'u ci don dɔ la ka taa bani
Juzayma ka taa olu wele kana silamɛya ma bani Juzayma kana wele kana silamɛya ma Ibn Umar ale b'a f'i ye Bukhari de a lakale Bukhari akrajahu al-Bukhari Bukhari y'a mafilɛ ko kuma min na kira ye o bila ka taa ye falam yuhsinu an yaqulu aslamna kuma min na ni silamɛw ka kɛlɛjama ye o ɲɛsin u ma ka tuubi ɲini u fɛ u ka kuma u ka arabu kan fɔ cogo man ɲɛ u ma se k'a fɔ an silamɛyara u ma se k'o fɔ o ko cogo di ko saba'ana Khalid de bɛ kɛlɛjama ɲɛfɛ Khalid ibn Walid ale dun ye kɛlɛ général ye u bɛ kɛlɛ kow ɲɛ dɔn saba'ana kɔrɔ ye di a ye taa kuluwo kɛrɛfɛ a ka taa o encercler wa a y'a kɛ di saba'ana ale ma fɛn bɔ an kun na ale ko an ka taa da o kan Khalid ibn Walid o yɔrɔ bɛɛ u y'u k'u kan ka dɔw fa ka dɔw ɲɛnama minɛ k'u ɲɛnama minɛ o ɲɛnama minɛlen a ye dɔ di bɛɛ ma minnu cira Alakira fɛ a ye dɔ di kelen kelen bɛɛ ma ko a y'a ka ɲɛnama minɛw minɛ a y'u faga a fɔra u ka silamɛya fɔ u ye kan dɔ fɔ an t'o kan ye o mun don a y'u faga sabu ko saba'ana ja aslamna k'o de fɔ cogo ba ɲɛ o bolo Bukhari ko ten Ibn Umar k'ale ko an kana kɛ ten ale ma sɔn a ko tɔw bɛɛ ma a kan'u fa an ka taa fɔlɔ an ka taa an jɔ Alakira la ka ko ɲɛfɔ o selen Sayyidul Mursalin Imamul Muttaqin o selen Alakira ma ko an taara o wele kana silamɛya ma o ka arabukan fɔ cogo man ɲɛ o ye min fɔ an ye o de ye saba'ana dɔw fagara o la nka dɔw ɲɛnama filɛ an bolo ne ko n ko se kana k'u ma fɔlɔ f'an ka se e fɛ yan i ka an kunnafoni ko ɲɛna wallahi nin fɔlen ye Ala ka kira ye dɔrɔn a ko inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid marratayn Allahu akbar a ko Allahumma yantigɛ Ala ne Muhamadu bi ɲɔrɔma jɛja Khalidu ka nin baara in na ka ɲɔrɔma sunya Ala la ka n jɛnya Khalidu la pewu a ye nin baara min kɛ kama kira ye nin taa ni ka segin siɲɛ o kɔrɔ ye di ko Khalidu ye dɔw de fa minnu dara ko in na minnu sɔnna minnu y'u ka silamɛya déclaré mais a ye ɲininkali kɛ saba'ana yɔrɔ aslamna ma ɲɛ dɛ mais saba'ana de fɔra saba'ana aslamna yɛrɛ ma se ka fɔ mais yala kira ko min ma jɛya Khalidu la mun na o kɔrɔ ninnu joli tun kan ka tanga de yala tɔ minnu dara o bolo kira ko a ye ninnu faa wa an tɛ silamɛya cɛ ɲini ka baara kɛ n'a ye wa bon nin de ye u ka dalilu ye mais u t'a kalama a ye min kɛ Ismaïl ko baya yɛrɛ shahada jɔyɔrɔ la o b'o ta o n'i ye baya fɔ dɔrɔn k'a fɔ n ye baya in kɛ mɔgɔ joli kisira o la o ma deli ka kisi shahada fɔlɔ fɔlɔ a wulibali don dɛ shahada baya kira ye dɔw ta k'u tɔmɔ Fatumata don n'a ye nin sɔrɔ a ye nin faa n'a ye nin sɔrɔ a ye nin faa kira y'u jate dɔ b'a la min ye Abdullah ibn Abi Sarh nin ye Abdullahi ye ibn Sa'ad o don ibn Abi Sarh a bɛɛ ye kelen a fa de ye Sa'ad ye o la ale kuma min na o b'a f'i ye k'ale tun bɛ kira ka wahayi yɛrɛ sɛbɛn kira ka wahayi sɛbɛnbagaw ale tun b'a la nka a seginna kɔ kana manamanakan caman fɔ ko kira bɛ fɛn ninnu kunna kuma de k'a fɔ ale k'a ka sɛbɛn ko ala ko ta a murutira ka segin kafiru ma kuma min na o kɛra sabu a murutira ka bɔ silamɛya la ka taa ala kira nege bɔ mɔgɔw la sabu ala kira tun y'a gɛrɛ f'a bɛ wahayiw sɛbɛn a taara ko ala kira bɛ kunna kuma dɔrɔn de fɔ ko nkalon don ale joli dagara Fatumata don kira ko ni riwaya la ko hali n'a taara nin mɔgɔ kofɔlenw sɔrɔ
mu'alliqina bi sitaril kaaba Allahu akbar ka sɔrɔ alikaaba o yirido gulon b'a la dɛ ko a y'u fa wala kafa yɔrɔ y'a da ye dɛ nin ye joli daga da ye mu'alliqina bi sitaril kaaba Allahu akbar u gulolen alikaaba yirido la Allahu akbar hebani olu o dɔ de filɛ a taara dogo Usman bin Affan fɛ yen k'a ɲini Usmana fɛ k'a ka taa ko fɔ alakira ye ko kira ka yafa a ma kira k'a suruta Usman bin Affan ale de taara n'a ye a ko n y'a faamu nka n ti taa dɛ k'a fɔ ne bɛ taa fɛn dɔ fɔ tugu nɔfɛ tuma min na kira ye wele da mɔgɔw tuubitɔ ni kira ye bayi'a ko fɔ a ye na bayi'a kɛ a ye na bayi'a kɛ o yɔrɔ bɛɛ Usman bin Affan a nana ni cɛ in ka na jɔ alakira la ka sɔrɔ k'a fɔ alakira ye ko bayi Abdulahi bayi'a di Abdulahi ma Abdulahi bayi'a d'a ma kira ye a kunkolo kɔrɔta ka Abdulahi lajɛ siɲɛ 7 nga a ma sɔn ka bayi'a d'a ma kira bi ɲɛ kɔrɔta k'a lajɛ a bi ɲɛ jigin sabu Abdulahi y'a ye tiɲɛni min don silamɛya kɔnɔ a bonyana kira y'a lajɛ siɲɛ 7 a bi ɲɛ bɔ a la a nana se 3nan dafalen ala kira ye bayi'a di a ma Fatumata cɛw donna ni o ye a musow donna n'a ye Abdullah kuma min na bayi'a in ni o kɛra a bolo Usmana taalen n'a ye kira ko ama kana fiikum rajulun rashid yakum ila haza haythu ra'ani kafaftu yaddi an bayi'atihi fayaqtuluhu Allahu akbar achorobadi Allahu akbar wara fayaqtulahu ako yala aw ma nin jateminɛ wa kuma min na ne bana ka baya di ma siɲɛ 7 a bɛna fɔ siɲɛ 7 ne bana ka baya d'a ma a ko aw si ma se ka kɛ faamutigi ye ka wuli ka nin kafiri in faga kuma min na a ye ɲɛ n bana ka baya d'a ma sahabaw ko kira ma ko tiɲɛ don ko mɛ ko hali n'i kun y'i ɲɛ kɔma ye ko yɔrɔ bɛɛ kan kun b'a faamu kira ko cogo di k'a ti bɛn nabi ɲuman ye a ka janfa kɛ n'a ɲɛ ye o ti bɛn ale ye nka yɛrɛ minɛ kama sabu ni mɔgɔ nana n bɛ baya kɛ dɔrɔn de b'a di nka n ka ban k'a di dɔ ma aw kun kan k'o fa fo siɲɛ 7 nka tuma min na a ye baya in kɛ o ko Muhamadu n'i kun ye nin fɔ an ye an kun n'a fa nka a joli ma jɔ wa yala Abdulahi fagali tun bɛ bɛn bilen wa mɛ mun ye Abdulahi joli kɛsi bayi'a munna a t'o fɛnɛ fɔ walima a kun t'a dɔn wa nin n'aw la nin joli kisila ye nin ye mɛ o dama tɛ dɛ hali nin kɛnɛ ninnu kan ni maa y'aw kunbɛn ka salamu fɔ dɔrɔn salamu aleykum silamɛw a ye a jɔ a y'a ka ko ɲɛɲini Abdulahi ibn Abbas de b'a fɔ ten ko cɛ dɔ silamɛw n'a kunbɛnna a b'a ka ganima cɛ la a ka kɛlɛ ganima b'a bolo tari b'a faamu silamɛw n'a kunbɛnna dɔrɔn a ye salamu fɔ u ma salamu aleykum o yɔrɔ bɛɛ silamɛ teliman dɔ ko hey nin bɛ k'a yɛrɛ ɲini de a y'a fa o y'a fa o yɔrɔ bɛɛ k'a ka fɛnw ta tuma min na a ka fɛnw taara Ibn Abbas ko ni aya in jiginna o de kama ya ayyuhal lazina amanu iza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu man alqa ilaykum as-salama lasta liman alqa ilaykum as-salama lasta mu'mina Allahu akbar hebani de na ita masrata jihadi la ala nɔfɛ a ye faravasiyali kɛ fɔlɔ a kana fɔ liman alka ilaykum salama ma min bɛ salamu di aw ma lesta mu'mina k'e tɛ mu'mini ye e tɛ silamɛ ye a y'a faga ko ni aya in jiginna olu de kama o la jumɛn de tun bɛ fɔ k'a fɔ dama n'i ye salamu fɔ min bɛ ɲini a y'a lajɛ mɛ nin si ti fɔ da bɛ den nin bɛɛ kan nka min kɛra nin tigi ka kuma bɛɛ la juguman ye ni maa man ka fɔ an bɛna se o de ma ka kuma in ka a sonsoro ye
sabu ako Muazu bun Jabal ma ko be ta domi Yamani ko kira ma baya foye ko kira ko mo wele kana ala kalibanci ama afota chando yela amani na kira islam ya be fo Muazu ye o yoroni la tato wa ma be foye ha la ma be foye chando me yela ni ako Muazu ma aya fu kashuwa mashunfo Muazu shuma foye me yela Muazu tara kana kasro amu bla shuna wa ablala ka to kala dinat law Muaz comme côté ko la kira Yamani ngaw janfa wa la kira ma Yamani ngaw janfa kira Muazu bla fedo foye wa do jidi makari wa do jidi ntaka chendo même feka mon vie Muazu tale Muazu ko de bay aduma ayati Muazu ya duma yala Muazu de ala kira janfawa la ba do ko de islam ya fedo ay sunfu ye yala ay ala kira janfa ka sunfu na duma wa la o ya doy ay do de fonye ndato ay do fonye wala aha uliballo ay mo otato ina sa islam ya ben foye o yoroni bewa o ne min foye minu mala ayre don ma de Muazu fena ko karamo de kira tara ay Muazu blakata nunun cela Muazu e bayaduma mamina usegna kana ala kira yo unana ko bayata jididu ala kira bulu wa kanu bay'u Muaza Allahu akbar o yasro ye bay amina Muazu bulu o de kofe Muazu reye unana ala kira yoro kana bayata jididu ala kira bulu hebani an wa fata so soltala tarima fam ola mi feka min fo ako silamɛya dongande ko min dongando de shetana ka silamɛya walma ko i bɛ se k'a ta ko kɔmɔko dongan mais n'o kɛra a n'a ka karamɔgɔw de ye ɲɔgɔn jɛ karamɔgɔ minnu ni a n'u siri bɛ olu la k'a fofo ka taa n'a ye a n'olu ye ɲɔgɔn jɛ pewu sabu min bɛ o bɛɛ kunna bi min bɛ wahabiya santarali la bi wahabiya santarali u ka karamɔgɔba mufti sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ala sheikh min bɛ Saudiya u ka mufti n'o ye mufti al-am li mamlakat al-arabiyya saudiya wa ra'is hay'ati kibar al-ulama wa buhus al-ilmiyya wal iftah o bɛɛ ɲɛmaaba o ka mufti al-amu o ka ra'isu dɔnnibaw bɛɛ ka ko bɛ ɲɛnabɔ iftahu bɛ kɛ yɔrɔ min o bɛɛ koɲa bɛ min bolo a bɛɛ bɛ min bolo nin ye magangaw yɛrɛ ka ɲɛmaaba ye u ka iftahu a koɲa bɛ min bolo yɔrɔ kɔni ye fitinin de ye o wahabiyaw cɛla o ayi wahabiya ɲumanw bɛ yen n bɛ fɛ ka mun fɔ wahabiya dɔw bɛ yen o kɛn bɛ ka mɔgɔw to u danbe la diinɛ faamuya bɛɛ n'i ta de don ne y'a faamuya wahabiya fɛ i sɛbɛ don a ma o dɔ ye jumɛn n tɛ mawuludu kɛ kana mawuludu kɛ kɛnɛ yɛrɛ ye nka n'i ma fɛn fɔ an ma dun an bɛ taa ni ɲɔgɔn an bɛ balo ɲɔgɔn ka hɛrɛ la o ye ta de ye o ne tɛ kaburu yazura ala kana to i ɲɛ ka da kaburu don kan mais anw minnu b'a yazura an to yen aha o de ye wahabiya ɲuman ye nka n tɛ kaburu yazura n tɛ kaburu ye i b'a ye dɛ i yɛrɛ bɛ fofo ka t'i bila a kɔnɔ ye don dɔ la bilahi i b'a ye n tɛ mawuludu kɛ nka mawuludukɛlaw tɔgɔ tɛ fɔ n kɔrɔ i n'a bɛn n tɛ don o la wahabiya ɲuman ye ko min ko an y'aw to yen a ta la an yɛrɛ b'an da kɛ i bonzi bila a ka fofo i nɔfɛ ni min y'a ta tigɛ o ta to yen kulusi kana kulusi don ayi la tafe siri o de ye ala kira ka sunna ye ale tɛ kulusi dɔn kana kulusi don fiyewu an ka ni min y'a ta fofo a nɔfɛ ko ye min ye o de la silamɛya ye diinɛ faamu n'a ma faamu tan dɔrɔn a bɛ tiɲɛ anw ye nin de ye o de la tuma dɔ la ni wahabiya ni mɔgɔ sera hakɛ dɔ ma si mana se hakɛ dɔ ma i kan ka kɛ kodɔnna ye denmisɛnninw mana fɔ ko an bɛ sira bila jɔnni kan ka sira don a kɔrɔ cɛkɔrɔbaw ni wahabiya denmisɛnw ko t'u yɛrɛ kalama k'an bɛ taa cogo dɔ la minnu kan k'o bila mais ni cɛkɔrɔba t'a yɛrɛ kalama ka tɛmɛ denmisɛn kan a bɛ kɛ cogo di o ye min fɔ a la u ka wahabiya sɛfu ba a y'a kɔnɔna jɛya a fɛ kɔni a ko cogo di u kɛlen k'a ɲininka mal maqsudu bil bay'a fil islami
وما فضائله وين ندينينغا نوي عبد العزيز وبتاني زعما ها يفهم فو بيا كولا اغليرا ده نما غليا يتشنفو سبو ايولو كوكاريا بالله والله اكاري ايو كوكاريا اكاري ako chogodi anyini ngale bay akola akona ma bay ado ako al bay'a fil islami mubaya'at ad-dukhul fil islami kana as-sahaba fi ayam ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-muslim yubayi'uhu على التزام بالكتاب والسنة قال الله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم. اي انا كشيكو ينونجي بيو اكو بيت اسلاميات دونغا اكو شيطانك اسلاميات دونغا اكا uka iftau nyema ba ukwa e galotre kola ka denga baka sabu ako nama bay ado slameya bay ay ko de mubaya ay kaddo slameyala ale de côté kaddo slameyala al sheikh ayafo eto be fo lu qora ako ik dongu me kana wa kana sahaba ko sahaba kungera ala kira lela ni islam be islamiya kibido nina ala kira bolo ko ikumeni laydu inde min bil kitabi was sunna qur'ane ala kira ka sunna ka dalu beide ko so batala ko wa biya nyema bade ne fo mais madola wa biya nalo maditikala en nota nayene ko ikanga kodon zaw ikanga kodon mais kuma do peut-être do ba fo kara mo matanya fe billahi ay fendo fo ba do ko laga to ambi sama o kuma mina ni vora ko kumbe baya ken ni ndeka o ka mo kote ayo leidu fo ko jume asola ka alaka aya kala leidu woro aya suratul mumtahana o aya woro ako sahaba minu ngumbi ala kira ko lu kumbi do abolo nini nde toyi aya fo ha nini nde hebani de ala ka famiya ko nyuma ndama même fe ga mouvo ni yaka kuma kan Allah ya jume ni yo defo ako mu'minatu nunu ko defora Allahu akbar ko ala kuma mu'minatu ko kasro makalu kalu kain fo بالله العلي العظيم كو على كما مؤمنات كسر مكة لو كيفو ويكالو كان دفوا الله مين بوا قرآن كنا قرآن آية كنا كالو كاي من ينقل كان كه سبوا بيتشوا سرليدو بلو دزلما كم أولي فين برا alama fen fora ala kirama fen fora sahaba ma o tipe abiro de zelma nga mo wele ma minu nye qur'ane aya ke kalu kai wule bal ka fa ko luye ma ni lu kan mu dede ka bo ala ko to ko akoni ngara kasoma kalu ka fo baya lay woro anga bo qur'ana kono anga bo ala kira ka hadisa la neti flafara ala kan tishali kan tijena kan tinde farantina mala kan se kono ta kan bolo koro ni muhammadu yembla bara nyuma minda mbake ne kalo kayo wa la akbar jango qur'ane aya defale tigi akbar danga baka billahi danga baka wallahi yabani la akbar ala kirere weleda ko ayna ni bayange mami ngo mo kalo kai danga bo no fe baka la danga baka bani malanguludu haidara abina sahaba bolo sahaba de kalo maya ala kirami ya fo de kalo kan vola ya qur'an min jigina kalo kan be ndewa ay mami min fo de kalo kan vola o de mani ay ala banan de law wallahi billahi o mo de be kuma dola bitinde du'atun ala abwab jahannam kira ko tinde
man ajabahum khazafuhu fi wallahi ko du'atu do wele dara do bi janame kangunde ka ni mami yu jabi doro ubi do akolo e kira ko ayna baya ka kata aljila kolo doko e shaytana ka dina dungae shaytana ka islamaya dunga e ni tugoro lo fe ta janame kono billahi ta janame kono wonni de be mais ala manni alla bla ka tachie foi kama fo hasidiya nale dusuna ko ndaw fe hasidi ni asranya ka kuma kan do lame ko bay akoma ko mana kan wallahi bayal langolo aya potine bayal langolo subhanallahi e bayal langolo ala ya toy ka labla ere ko te qur'ana aya kuturuma de ko ni asro makkalu qalu qaym subhanallahi billahi ne mani ala ka famiya ko nyuma ndama mais ko umma ko sara billahi ala yulaba sabo ala sona neunde sona ko yere fere ka alama ko ala kiraye an wele kanadima o ka sheku kote amma fode hujjatun lana alayhim neunga dalude uka sabo luka karamo ba mimi benya febi odene waka ko nyabul basi mi ngume wahabiya folo kasro lu te dole wahabiya ala folo sel Cheikh Ousmane madana haydara kele kan laselin namne uko wahabiya folo do ya ci bun bazuma ka to mufti yala bun basu ko ala kray mo do islamé la naide ko matse ko soso wallahi ya ko nga ko dine nyema o de ka bala do lu de ka mo do nae bani amma anga mi fami sa ne aka karamo yini vo bun baz abo foka esa abi gerawlu lawa ati gerawlu law kala fanjila abo le ko fe mais olu be jeda ni kili mais ati fenje o la ngo an wasale do ami mi fo sabu so batala o kelenye wo o de mate ala ere klela ka dangana ma yake na nye wele da ayna ke ibi chewdi muso de nale mota ka ngaba ube ku ka ala de kama anu kan ndine minali hebani mais aw sera ka joli tiɲɛ ka bɔ a la aw sera k'a fɔ an sera ka joli bɔ a la n'o yɛrɛ ye maloya ye o k'a fɔ n sera ka mɔgɔ dɔ bɔ baya la e ka mɔgɔ dɔ bɔ mɔgɔ min ko n tɛ fila fara ala ka karamɔgɔ kɛ n tɛ siɲɛli kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ ko an ye nin dabɔ de ka fɛn dɔ di mɔgɔw ma u kana se ka bɔ fiyewu silamɛya o tuma mɔgɔ dɔ bɛ da u bɛna ko n bɛ tila ka bɔ wa n'o y'a sɔrɔ hali an y'an ta de kun don masa mais min bɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ an y'o de di an seginna o de kan wa ala kira yɛrɛ a ye silamɛya a y'a couvrir ten o k'a minɛ ka tila k'a fɔ hɔn n bɛ bɔ a ma fɔ minnu bɛ faga silamɛya la n ko ye man irtada minnu bɔra ko an bɔra a la sabu ko anw b'a kɛ de ko pour que mɔgɔw kana se ka segin o kɔ dɔ de la ka baya kɛ ala kira bolo a nana kɔfɛ ko ala kira ko n bɔ a la kira ma sɔn a ye n bɔ a la mais o to yen parce que il faut que nin de faamuya e yala an y'an ta de fɔ wa ayi an y'ala kira ta de fɔ wa o kira in a y'a di silamɛya di yɔrɔw de la an ye nin de fɔ aw ye n ko kuma min ala ko ni dayɛlɛli nana i bɛ mɔgɔw dontɔ ye yadkhuluna fi dinillahi afwaja olu de dontɔ kuranɛ kɔnɔ wɔɔrɔ jiginna ka fɔ ye a kɛlɛ ye jumɛn ye bilen anw bɛ da yan ko waati sera mais an ye nin de fɔ an ye nin de fɔ an ka n ko kana sɔsɔ mais ni mɔgɔ bɛ kɛ cɛ i jija i ka kɛ maa ɲuman ye mɔgɔw bila sira ɲuman kan mais n'i y'i ta kɛ da min ka di n ye naloma fari ka kuma t'i yɛrɛ ma o tɛ taa cogo ye dɛ ala k'an ɲɛ ka d'a ma ala k'an wasa ala k'an kɔrɔta ala kana labila ala kana malo n'i y'aw tulo garisɛgɛ ye a faamuya ko ɲuman ala k'a d'a ma ka baara kɛ n'a ye ala k'o se di ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhamadu wa alihi